हाय फ्रेंड गुड मॉर्निंग जय जगन्नाथ। आशा करছি ସମସ୍ତେ भले ଥିବେ ମୁଁ भी भले ଅଛି। मोर डेली ब्लॉग को आपण मान स्वागत। चलतु ब्लॉग रे स्टार्ट करिबा। देखो मो दी झियो सोईसंदी उठिले। मो सान झियो उठिला बड़ गधुणी सोईची। सान झियोर मोर चालू तळकू छुरी धरिकी कारण कदली पत्र से भाउज कही कदली पत्र नापी से मु कदली पत्र काटिकी नहीं कि जीवी घर को दबा को कौ जंगल रे पशिकी कदली पत्र एका काटिबी। कादुआ मादुआ होती काटिक देवा पड़ो कारण भाउजर आज करुँच जो गुरुवार तंकर जाची थे आज शेष पाली सरुची से भोजी भात कर कदली पत्र दरकार बोली मत कही कहले पूजा और सका मत कदली पत्र काटिक देव मु व्यस्त रही कहले हाँ मु काटिक देदेवी से भितर जंगल भितर पशिकी एते जंगल नुह तो अरमा जो कहते भर पशिकी कदली पत्र नहीं आसली जाऊँ नहीं जी भाउज देकी आसबू आम माँ झुआ जाऊँ सान झीर मोर कदली पत्र देकी आसबू। देखो जाऊँ माँ झुआ कदली पत्र धरिकी चलू दवापाई मो झील मत पचार मामा कौन भाई कदली पत्र दिहब तार कौन हो कौन नहीं बाट जाक खाली पचार पचार जाऊँगी उत्तर खाली दे चलती पूरा एत क्वेश्चन कहवा कथा न करुच्ची। देखो मो झुआ के टंग टंग कर चलती छुरी धरिकी आगे चलती टंग टंग करके जाकि भाउज आम ए पहुँचलु जाऊँ कलिंग बेल मारि भाईना आसिले उठिकी भाईना आउ कौन कदली पत्र दरकार ना एति मो झील को भाईना डाकुन षंढ गेलु ते भाईना डाकुन षंढ तू षंढ तू षंढ मो गेलुटा षंढ हो नंदी बुंदी आउ कौन कौन भोक गलानी रही आसु खाइबू कौन भोक गलानी रह टे दही दही जाकि आईने तो हाँ 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 रह गेलु मो पुटुंटो है जा गोपाल गेल गली गला देख के बुद्धि तार मो भाई को मोड़ी दूची एटा हूँ लांच भाईकर है कारण मु कंडीशन करती मु डेली तुमको मोड़ी देवी मत कम किसी हेल्प कर आ भाई से कम मत हेल्प करती मु डेली मोड़ी दिए डेली मत हेल्प करती ना जो दिन कम भिड़ थी कि टाइम ओभर है ड्यूटी हवा जावाक टाइम हो गलानी कम सर फोन कर डाक दिए आसती मत हेल्प करदे आम दीज जाक मिसिकी कम सारी जाए सरीगला ड्यूटी आसू आउ डेली जदि से हेल्प करेंगे आउ दुकान को जीव किए से बेले बेले मत हेल्प करती आ कि डेली मोड़े मु बेले बेले हेल्प करें डेली मोड़े कि लांचटा भाईका जी ना भाउज जा सका कदली पत्र काटिकी देकी आइले आउ भाउज कहले आउ तू आसबू खाली खाई जीवु 9टा 9:30 हाँ कौन पसंद आज ठाकुर हाँ देवे ना जो आज बढ़ुची ना जो साई बाबा साई बाबा पाली सरुची 5 पाली ना 4 पाली जाची थे नाई नाई पूरी खीरी कही भात डालमा नुह पूरी खीरी हाँ से पठेबे मुझे गला बेलू दुआरे नुह करुले आउ तो जेहेतु सका जाइली भोर माने नाई बा करी ना जिते आसबे भाव मु सोमवार रु मु जन क्या से सोच दही आने से खाइब भोक गलानी पपिकी घर पोछा पोछी टे करदेवी आज छुट्टी नाना घर हर सका फोन आइलानी मेरी काले बुद्धि ओसा कौन छना पिठा हाँ छना पिठा घरे हाँ जाओ जाओ सकाल जाओ टे नहीं आस छना पिठा खाईदे
ଆଉ ଯେଉଁ ଆକୁ ଅପାକୁ କହିବ ଭଲ ଜରିରେ ପୁରେଇ ଦେବେ ଆଉ ମୋର ଗୁରୁବାର ମୁଁ ଖାଇବି ଆଜି ହେଲା ବାବା ନହେଲେ ଟିଫିନରେ ପୁରେଇକି ଦିଅ ନହେଲେ କେଉଁ କଂସାରେ ହାଣ୍ଡି ଫାଣ୍ଡିରେ ପୁରେଇକି ଦିଅ ଭଲରେ ମୁଁ ଖାଇବି ଆଜି ମୋର ଗୁରୁବାର କହିକି ଆଣିବ ନହେଲେ ଇଆଡ଼େ ପିଆଜ ଜରିରେ ପୁରେଇ ଦେବେ ମୁଁ ଖାଇପାରିବି ନାହିଁ ମୋର ଫେବରେଟ୍ ପିଠା ହଁ ହଁ କାଇଁ ଯାଇଥିଲୁ ତଳକୁ କାଇଁ ଦେଖୁନ କେମିତି ମୁହଁ କରୁଛି କାଇଁ ତଳକୁ ଯାଇଥିଲୁ କାଇଁ ତଳକୁ ଯାଇଥିଲୁ ଭଲ ହେଇଛି ଦିଅ ବାନ୍ଧ ତାକୁ ଖାଇଦେବେ ଯା ଖରାରେ ମନ ଯା କାହିଁକି ଭଲ ହେଇଛି ଇଏ ପନିସମେଣ୍ଟ ତୁ କାଇଁ ଭୁଲ କଲୁ ଯା ଆଜ୍ଞା ପାଣି ଢାଲିକି ବାନ୍ଧି ଦିଅ ତାକୁ ଆଉ ଯୋଉ ମୋଡ଼ା ଖାଉଛ ସକାଳୁ କାହିଁ ସେଗୁଡ଼ା ଦବ ଆପଣ ମାନେ ହସିବେ ରଜ କୋଉ ଦିନଠୁ ଗଲାଣି ଏ ଯେ ଆମର ଦୋଳି ଖୋଲା ହେଇନି ଆଜି ଖୋଲା ହବ ଲ ଦୋଳି ଯଦି ଆଗରୁ ଖାଲି ଲୁଗାଟା ଫିଟେଇ ଦିଆ ହେଇଯିବ ମ ଲୁଗାଟା ଖାଲି ଗଣ୍ଠି ଫିଟେଇ ଦେଲେ ଇଏ ହେଇଯିବ ଗଲା ଏଇଠି ହବ ପ୍ଲାସ୍ ଧରି ଆଣିବେ ପ୍ଲାସ୍ ଲୁଗା ଫିଟେଇବା ପାଇଁ ପ୍ଲାସ୍ ଦରକାର ଆଉ ମଶା ରଜ କୋଉ ଦିନଠୁ ଗଲାଣି ଆଜି ଆମର ଦୋଳି ଖୋଲା ହଉଛି ଛି ଲଜ୍ଜା ହେଇଗଲା ବା ଖାଲି ଟିକେ ଭାଇକି ଯଦି ଟିକେ ତେଲେଇ ଦେବ ସେ ସବୁ କାମ କରିଦେବେ ରାଗି ଗଲେ କିଛି କରିବେ ସ୍ୱାମୀମାନଙ୍କୁ ଏମିତି ପଟେଇବ ଖାଲି ତେଲେଇକି ସବୁ କାମ ହାସିଲ କରିଦେବ ପାଗଳ ହେଇଗଲାଣି ଆଉ କାଳେ କୁଆଡ଼େ ଛାଡ଼ିକି ଗଲେ କି ତୁମର କେମିତି ହେଉଛି ହାତ ପାଉନୁ ଉପରୁ ଚଢ଼ି ଯାଉନ ହଁ ତାହେଲେ ତମକୁ କହିନଥିଲି ମୁଁ ତମଠୁ ଗେଡ଼ା ତମେ ସବୁବେଳେ ମତେ କହୁଛ ନା ଗେଡ଼ି ଆଉ ଗେଡ଼ି ହେଇକି କେମିତି ଫିଟେଇବ ତମେ ଡେକା ହେଇକି ଫିଟା ଏଥର ଯାହା କଥା କହିବ ଭାବି ଚିନ୍ତି କହିବ ଅଧା ରୋଷେଇ ହେଇଥିଲା ଆଉ ଗ୍ୟାସ୍ ସରିଗଲା ସେଥିପାଇଁ ଭାଇଙ୍କର ମୋର ଯାଉଛୁ ଗ୍ୟାସ୍ ଆଣିବାକୁ ଦେଖନ୍ତୁ ଭାଇଙ୍କର ଚାଲିଲୁ ଗ୍ୟାସ୍ ଆଣିବାକୁ ଭାଇଙ୍କର ମୋର ଗାଁକୁ ଯିବୁ ଟିକେ ଗାଁରେ ଗ୍ୟାସ୍ ଖାଲି ଟାଙ୍କିଟା ଦେଇକି ଆସିବୁ ତାପରେ ଡ୍ୟୁଟି ବାହାରିବୁ ଆଣ ଗ୍ୟାସ୍ କାରଣ ଆମର ଗ୍ୟାସ୍ ସରିଗଲା ଦେଖିଲୁଣୁ ଏଠି ନଥିଲା ଯେଉଁ ଗୋଦାମରେ ନଥିଲା ସେଥିପାଇଁ ଘରକୁ ଗଲୁ ମୁଁ ଟେକି ପାରିବି ଗାଁକୁ ଗଲୁ ଗାଁରୁ ଫୁଲ୍ ଟାଙ୍କି ଧରିକି ଆସିଲୁ ଆଜ୍ଞା ଖାଲି ଟାଙ୍କି ଦେବାକୁ ଯିବୁ ଆଉ ନା ମୁଁ ଟେକି ପାରିବି ନାହିଁ ନା ମୁଁ ଟେକି ପାରିବି ନାହିଁ ହଁ ଏଇ ଯାଇ ମୁଁ ନେଇ ଆସିବି ଖାଲି ଟାଙ୍କିଟା ଦେଇକି ଆମେ ଆମର ଡ୍ୟୁଟି ଯିବୁ ଆଉ ବ୍ୟାଗ୍